देखो माछ पूरा जबरदस्त। नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ। मु रिंकी वेलकम टू आवर चैनल एमआर ईटिंग शो। खाओ पियो हैश करो हैश करो मित्रों एक जिंदगी है सब कैश करो। फ्रेंड्स आज चैलेंज रा अछि वैरायटी आइटम, टेस्टी आइटम अछि। भात डाली माछ माछ तरकारी आउ मेन आइटम होची पापड़ अछि। मेन आइटम होची माछ छिंचेड़ा ओ बंधा कोबी माछ छिंचेड़ा नंबर 1 आइटम, टेस्टी आइटम। चलंतु टिके रेसिपी देखि आसीबा माछ छिंचेड़ा त हम केमिति बनैलु तबरे आसीगी चैलेंज कर। तो हाय फ्रेंड्स, एबे चलंतु आज संडे माने पूरा गोटे आइंसिया बारीटा। चलंतु आज हमर दीटा वीडियो अछि, गोटे अछि बॉइल्ड एग आ गोटे अछि यूनिक आइटम गोटे माछ छिंचेड़ा सहित भात डाली माछ छिंचेड़ा माछ तरकारी दीटा चैलेंज अछि। तो चलंतु एबे माछ भजा भजी स्टार्ट हो गलान। चलंतु एबे देखिबा केमिति कोन माछ भजा भजी होउची तापरे वीडियो रे आगु बढ़िबा। देखंतु एबे माछ भजा भजी स्टार्ट हो जाईची। आउ माछटा टिके हमर भजा भजी हेले टिके चुली रे हमर हुए, कारण घरे टिके बहुत छिटके तो माछ तेल से टिके बाहर हुए माछ हेले। आउ सब नने किचन रे हुए। आउ रखा है आउ एटा होची अंडाटा अंडा सिजा हबो। ये वीडियो अछि आपण मन देखिया जमाई भूलिबेनी। माछटा पूरा हे गलाय ना। हां हेनी मम्मी माछ हे गलानी, रेडी हे गलाय। कोटा एपटे माछ भजा चलसी, हमर एपटे पखाळ खिया स्टार्ट हे गलाय। लंका आ रसुण लुणर पागटा बनाऊची तापर डायरेक्ट पखाळ खिया दिबो। माछ तो हेले पखाळ निहाती खाइयो पड़िबो, आ न खाइले हबनी। चलंतु फ्रेंड्स एबे कौन करिया माछ छेंचड़ा जो रोसेटा करिबा। चलंतु मसला कसिबा। एक्चुअली आइंस होची बोली हमर चुली रहउची। नहले हमें पाचला लंका रसुण अदा सब मिसेई बाटी दे डायरेक्ट देखा जाउन सब मिसेई बाटी दे डायरेक्ट पकेदा। आ मु तो खाली कैमरा धरिक बइची, मोर कोन काम, मु खाली खाइबी आ चैलेंज रे पनिशमेंट देबे। तो फ्रेंड्स देखंतु एबे मसला कसा कसी मसला सरीबा उपरे। एबे मसला पूरा हेई गलानी पाखापाखी हेई गलानी। आ गोटे कथा देखंतु मु कोन देखुची भल से देखंतु रही था विजिबल होउनी। देखंतु मु कोन देखुची, देखंतु देखले ना मसला भी पूरा हेई गलानी। देखंतु मसला लुक टे केनते आसी पूरा मस्त लुक। एबे पके दबा सब गुंड मसला। वाह हाँ पड़ जाइए माछ मुंड माछ देखो माछ पूरा जबरदस्त भंगा जाए। मम्मी कोबी कषि दे पके ना। हाँ कोबी पड़ जाए।
ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାଛ ଛେଞ୍ଚା କେମିତି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି। ତୁ ରହ ଅପେକ୍ଷା ରହ। ଆଉଥରେ ଆରେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛ କଣ? କିନ୍ତୁ ଛାଡେ ଦେ। କଣ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟ। କୋଉଠି କଟା ରଖିନି ନାଇଁ ମାନେ ମାଛ ଛେଞ୍ଚା ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମିଠା ଡାଲି ମାଛଟା ବସିଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି। କି ଗରମ। ମୁଣ୍ଡ ମାଛ ପଡି ମାଛ ଛିଞ୍ଚିଡା। ପଚିଲା କଞ୍ଚା। ଭୟଙ୍କର ଗରମ ହଉଛି। ଝାଳ। ଓହୋ ଥକିଗଲି।
କି ଗରମ। ଓହୋ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଭାଇ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ବିଲକୁଲ ଖାଇ ହଉନି, ନହେଲେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରିକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବା। ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି ମେୟୋନିଜ। ମେୟୋନିଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଥିରେ ମୋମୋ ଫୋମୋରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଟ୍ରାଏ କରିବେ କେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ଆଣିଛି। ଓହୋ ଖାଇ ଖାଇବା ଥକି ଯାଇଛି, ପେଟ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ମେୟୋନିଜ ଟା ଓହୋ ପୁରା ସହଜିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ନା 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 ମୋ ପାଟି କଣ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ରେଡ ଲଗେଇ ଖାଉ, ତାକୁ ପୁଣି ଟିକେ ଗରମ କରି ଖାଉ, ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଉ କେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଆ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୋ ପାଟି ଫାଟି କଣ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ଲାଗିଲା ପେଟ ନିହାତି। ଛାତି ସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡା ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ୟେସ୍। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, and ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହବା ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସହିତ, ନୂଆ ଗୋଟେ ରେସିପି ସହିତ, ନୂଆ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।